Shimae, Sayama Jugu Kundore. Kelenye marabana kashimae sayama jugu kundole mama kelede furunya mama kelede kelengi mada kelenye marabana kashimae sayama jugu kundole kelenye madaba nakashimae sayama jugu kundore nyayo kundore sayama jugu kundore sayama jugu kundore sayama jugu kundoko folie sayama jugu kundole kelenye marabana kashimae sayama jugu kundoko Salam alaikum Malien Tchana Muso Fouli Belebele Bela Djale donc ne yɛrɛ denmuso bɛ lini na n'o ye Fatou Jabate Nana Sumunu Mastara aw bɛɛ lajɛlen folen don Aïssata Doumbouya foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka taa sanfɛ fo duguma foli belebele bɛ bɛɛ lajɛlen ye Malien Maliko kɛra dusukasi ko kabako maɲuma ko an t'a dɔn an bɛna an ko min k'an jamini Malien voilà Konate Ami fo Maroc foli belebele b'i ye Simbo Abbas Jire foli belebele b'i ye ne yɛrɛ ka valizitigi waritigi yɛrɛ Siramori Yatasai Fatou Jabate aw bɛɛ lajɛlen folen don yan Malien n'o de fɔ n ko dɔ kɛra kuma la n balimaw ni kuma de tun bɛ faso in jɔ n ye n kali masa la san 3 i y'o kɛ fɛn o fɛn la i kan ka nɔbɔ la hali ni ye san 3 kɛ pɔnjɔ la kɔgɔji jukɔrɔ i kan ka se k'a sopaseman da mais Malien n'a fɔra bi Mali denmisɛnnin fitini sɔrɔsi minnu bɛ ka sa a âge cayalenba a tɛ tɛmɛ san 25 san 28 a cayalenba 30 balimaw aw ka don kati kɔnɔ ka don basi kɔnɔna la ka don kampara kɔnɔna la a ye taa denmisɛnnin fitininw lajɛ olu de bɛ yen olu cɛw de bɛ ka sa balimaw Maliko in o tɔla kɛlɛ tɛ se ka ɲɛfɔ de wa ou bien kɛlɛ in tɛ se ka kɛ ka ban de wa Malien ni aw bɛ Mali fɛ Mali ɲɛmɔgɔw ni aw bɛ Mali fɛ k'a ta IBK la fo duguma n'aw bɛ Mali fɛ mun de bɛ aw bali ka kɛlɛ kɛ avion san k'a di aw ka sɔrɔsiw ma ou bien ko wɛrɛ bɛ kɛlɛ in kɔrɔ an tɛ mun dɔn ni Faransi y'a diɲɛ kɔnɔ i t'a mɛn ko terrorisiw donna Bataclan kɔnɔ k'a terrorisiw tilara ka bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ minɛ i t'a saba u bɛɛ bɛ faga de quoi wallahi bilahi talahi mais n'i ye Mali lajɛ sɔndiya dan dusukasi dan hami dan
mais ni bɛɛ bɛ ka kɛ a tɛ ka concert bali ka kɛ Mali kɔnɔ a tɛ ka sumu bali ka kɛ Mali kɔnɔ a tɛ ka président denw bali ka n'u sigi vidéo la saraka deya kuma la mɔgɔw dala diɲɛ don o don ko ninnu bɛ Mali fɛ malien denw n'a sɔrɔ ninnu b'u Mali de fɛ wa ou bien ni ninnu bɛ aw de fɛ wa ou bien ni ninnu b'u yɛrɛ de fɛ wa a y'a fɔ an ɲɛna quoi cɛ malien n'a fɔra ko miliyari 100 b'i bolo don o don i ka dɔrɔmɛ 1 bɔ a la ni kali kuranɛ la a tɛ wele bilen ko miliyari 100 an ka Mali sɔrasiw depuis i bɛ ka sigira i bɛ ka mɛn de ko sɔrasi 100 sara dugukunturun cira subada cira ogusagu cira i bɛ ka yɛrɛ wulila ka taa nord la ko min filɛ nin ka kɛ ko n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra k'a bɛ dɔ bɔ a place la hali o ma 2 semaines bɔ dɔ wɛrɛ kɛra mun ka jugu n'o ye i bɛ ka ne bɛ Mali fɛ Ala kana barika don na i tɛ se i t'a bila mais i bɛ ka e tɛ wallahi ne bɛ ka baga i ma ne de bɛ ka baga i ma e tɛ maliyɛnw de don i bɛ ka anw y'a fɔ maliyɛnw ye yan arasa y'a fɔ maliyɛnw ye yan CDR jamakulu bɛɛ y'a fɔ maliyɛnw ye yan ko n'a ye buwa ta k'aw bɛ nimisa ko i bɛ ka tɛ se a muso t'a bolo a den t'a bolo a jɛɲɔgɔn t'a bolo wa a kabila yɛrɛ t'a bolo n balimaw président min nakan kɛra ko ni nana mɛ nord libéré n'a fɔra fagali bɛ ka juguya o président tigi da yɛrɛ don nord ko kuma la an b'an komi an bɛ taa jami ni ye nin fɔ ala ye président to yen o kuma na n'i y'a mɛn sa k'a kunkolo de ko don n'i y'a mɛn Mali bi i bɛ ka de ko don e min bilɛ ka ne filɛ e tɛ se ka taa papier signer ko ninnu ka taa ka bɔ an bara ne tɛ se k'a signer e ni ne jɛra k'an ka impôt ta k'a don mɔgɔ min na k'o sigi an kunna n'o ye Burama Keita ye incroyable incapable président min t'a ka baara dɔn président min mago tɛ maliyɛnw na président min ko Mali bɛɛ ka sa ale ka paga t'a la i bɛ ka depuis e sigira a kɛ kuranɛ kɔsɔn i n'i ka mɔgɔw quoi i n'i ka mɔgɔw aw sera ka fɛn ɲuman saba fɛn ɲuman kelen jumɛn de kɛ Mali kɔnɔ cɛ ko kɔrɔlen fɔ o ye kurantanya de kɔrɔlen fɔ o ye kurantanya de denmisɛnninw ka taa Gabriel Touré ka taa docteur saba grève la malien denw bɛɛ lajɛlen ɲɛ wagalen ɲɛna kalo kelen ni kɔ i bɛ ka dama don Maliko kuma la wallahi saba an bɛ kuma quoi an bɛ kuma parce que an teriw de bɛ ka sa an collègue de classe de bɛ ka sa an balimaw de bɛ ka sa an jɛɲɔgɔnw de bɛ ka sa i bɛ ka min nakan kɛra k'ale bɛ nord libéré o i bɛ ka bɛ min bi ou bien i bɛ ka nɛn tigɛra ka bɔ a da kɔnɔ de wa ou bien i bɛ ka tɛ se kuma la de wa i bɛ ka e tɛ se e t'a bila maliyɛnw sigilen fana ɲɛna coup d'état tɛ kɛ k'a fɔ coup d'état ka kɛ i bɛ ka la o damandaw la bi Mali sɔrɔsi bɛɛ salen aw bɛ sɔn k'aw denw wolo ka taa di boucherie la cogo di maliyɛnw aw de bɛ k'aw denw wolo ka taga di ten président sara fɛn tɛ ka bɔ a la ministres sara fɛn tɛ ka bɔ a la députés sara fɛn tɛ ka bɔ a la maires sara fɛn tɛ ka bɔ a la jamana saba gouvernement baarakɛla mɔgɔ si sara tɛ ko fɛn bɛ ka bɔ a la a y'a kɛ kuranɛ kɔsɔn aw ka kɛlɛ kɛ avion san a ka dan an ka mɔgɔw ma cɛ Mali nin bɛɛ bɛ ka kɛ mais hali bi dɔw de bɛ tila ka bɔ tugun k'u bɛ IBK soutenir aw kan k'aw yɛrɛ ɲininka aw ye den modèle mun ye diɲɛ kɔnɔ quoi ne tɛ kɛ IBK fɛ fo k'an sa bɛɛ ni kuranɛ cɛ quoi hali ni IBK changera quoi parce que e tɛ se ka ne ka du bɛɛ faga kana k'i bɛ malo di ne kelen ma o ye hypocrite de IBK ye maliyɛn bɛɛ faga maliyɛn bɛɛ diaspora mɔgɔw olu ta kuma tɛ se ka fɔ an ka sɔrɔsi minnu bɛ nord la u ma don sɔrɔsiya la c'est pas ko ka taga ka t'u u ka taa kalo kelen kalo fila kalo sabanan u ka sa n'a fɔra kalo fila attaque dɔ de bɛ kɛ Mali kɔnɔ i bɛ ka o kuma na o caisse noire min kɛrɛfɛ e tɛ se ka taa ci ka wari don kɛlɛkɛ avion na k'a di an ka mɔgɔw ma pourquoi de vraiment ne dabali banna quoi wallahi ne dabali banna maliyɛnw aw bɛ to nin na don dɔ n'aw bɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ k'o bɛ don tenni na san pɛrɛn ka jigin kan muso si t'a den wolo ka taga di saya ma ten quoi muso si tɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ k'i e ɲɛ b'a la e terimuso Awa o cɛ banna i terimuso Fanta o cɛ banna i terimuso Kiyatu o cɛ banna olu bɛɛ cɛ sara nɔriko kelen in de la k'e k'i cɛ bila ka taa a bɛ fɛrɛ ka tenni bila de walayi bilayi a tigi cɛ tɛ taa maliyɛnw diɲɛ don o don k'a fɔ wari min bɛ ka ta k'a don cercueil la i bɛ ka ni e y'o wari ta k'o fara ɲɔgɔn kan e tɛ se ka kɛlɛ kɛ avion san terroriste ninnu bɛ dugu ma de jihadistes bɛ dugu ma de mun de bɛ k'an ka sɔrɔsiw bali ka don Kidali aw bɛ se k'o ɲɛfɔ ne wa maliyɛnw dɔ k'a kɛ a ka diɲɛlatigɛ kɔsɔn a tigi ka ne wele kun min bɛ k'an ka sɔrɔsiw bali ka don Kidali terroriste ninnu tɛ falen ka bɔ dugu jukɔrɔ dɛ san natɔ tɛ na n'u ye dɛ u bɛ Mali in de kɔnɔ
ou be do yoro dum fe France ban fe mine sugu bebe France bolo drone me France bolo hélicoptère be France bolo ka fo ni bebe se ka ke cogo di ko an jamana te kla ka lafiya diɲɛ kɔnɔ finden doni non mais kabako dan quoi yen kali Mamadou la kabako dan billahi lesi kabako dan ne be fɛ ka dɔ de ka weleli kɛ k'a fɔ ne ɲɛna Faransi b'anw bara o ma Ogusagu bali ka ci Faransi b'anw fɛ yen o ma Subanda bari ka ci Faransi b'anw fɛ yen o m'a to an ka sɔrɔdasi 100 ni kɔw bɛ ka sa Faransi b'anw fɛ yen o m'a to an ka sɔrɔdasi 50 ni kɔ bɛ ka sa Faransi b'anw fɛ yen drone bɛ Faransi bolo diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ Faransi bolo Faransi nafa ye mun de ni ko wɛrɛ tɛ kɛlɛ in kɔrɔ mun taga i bɛ ka a k'i fa ni ba kɔsɔn kɔ i ka fanga i k'a bila ni mɔgɔw ye i bɛ k'a ba bilen dɔ wɛrɛ tɛ fɔ ko non ko président ba man ka neni président dun bɛ ka an faw faga k'an kɔrɔw faga k'an dɔgɔw faga k'an jigiw faga i b'a sɔrɔ du kelen bɛ mɔgɔ kelen de bɛ baara la kɔnɔ o ye sɔrɔdasikɛ kelen ye a bɛ mɔgɔ 25 balo n'o sara kɛlɛkɛyɔrɔ la dudenw bɛna kɛ cogo di maliyɛnw c'a t'aw miiri sɔnja n'a teni kana jeli bɔ maliyɛnw kɔnɔ kɔ non wallahi i bɛ ka ye tɛ maliyɛnw de don maliyɛnw aw de bagara ATT maya ko mɔgɔ 150 sara aw taara coup d'état kɛ ATT la parce que aw bɛ se ATT de la i bɛ ka nana dugu kunturu cira Subanda cira Mali sɔrɔdasiw aw tun bɛ min Mali population aw bɛ min Ogusagu cira Mali sɔrɔdasiw aw bɛ min Mali population aw bɛ min docteurw taara grève la kalo kelen ni kɔ i bɛ ka ma bɔ ka kuma Mali sɔrɔdasiw aw bɛ min Mali population aw bɛ min Mali karamɔgɔw aw bɛ min ko Ala ka barika don ni jamana in na a bɛ don a la cogo di Ala bɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ ko maliyɛnw bolo k'olu teri de Ala ye walima olu u mɔmuso de Ala ye ou mɔkɛ de Ala ye ne t'a dɔn quoi Mali bɛ ni ŋana ba sala maliyɛnw de sigilen don kuma la Facebook kan don o don a bɛ ni kuranɛ cɛ ne tɛ n ta fɔ k'a dogo ne bɛ coup d'état fɛ bi i bɛ k'a la ka tɛmɛ i bɛ k'a ka to an kunna quoi depuis i bɛ ka sigira anw m'a fɔ ko alhamdulilayi ni kumara nasa coup d'état ma ɲi Mali ma o tala Mali sɔrɔdasiw ka sa o de ka ɲi Mali ma wa Mali gendarmew ka sa o de ka ɲi Mali ma wa Mali berewurujiw ka sa o de ka ɲi Mali ma wa n balimaw an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan quoi n ye n kali masa la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan wallahi billahi talahi ne solo ne bɛ coup d'état fɛ bi i bɛ k'a la i bɛ k'a ka to an kunna an ka sɔrɔdasiw ka sa sɔrɔdasi 50 ni kɔ muso 50 ni kɔ olu de filɛ ne firiya la sɔrɔdasi 50 ni kɔ den 100 ni kɔ olu de filɛ fantanya la bi u faw taara min u faw ma to dɔ wɛrɛ la ko maliko kɛlɛ n'a fɔra ko maramafɛnni kelen ɲuman a t'anw ka sɔrɔdasiw bolo ninnu de bɛ kulela diɲɛ ɲɛfɛ n bɛ Mali fɛ n bɛna san Mali nɔfɛ n'aw bɛ Mali fɛ san pɛrɛn ka jigin ne sigilen kan aw bɛ Mali fɛ a dalilu bɛ min aw dɔn delila k'aw baw sara wari la k'a fara ɲɔgɔn kan ka taa don kɛlɛkɛminɛ na k'a di an ka sɔrɔdasiw ma k'aw bɛ Mali fɛ i bɛ ka ne jɛri sara wari kɔ bi comment on dit i bɛ k'a ka ja sara wari kɔ bi premier ministre ka ja sara wari kɔ bi assemblée député ka ja sara wari kɔ bi ministre de la justice ka ja sara wari kɔ bi Mali directeur bɛɛ ka ja sara wari kɔ k'a wari ta ka taa don hélicoptère la kɛlɛkɛminɛ bɛ minnu na i bɛ ka cɛkɔrɔba i taara Magan ka n'i jɔ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ bɛɛ ye ko kɛlɛkɛminɛ sanna k'a bɛ maliyɛnw bolo i bɛ ka avion bɛ min n'o avion bɛ Mali sɔrɔdasi 150 tɛ sa dɛ maliyɛnw nin bɛ ka kɛ aw de ɲɛna denmisɛnninw bɛ ka don tenni na ko baara tɛ yen olu bɛ ka don tenni min fana la olu de bɛ ka ta ka taa faga i t'a mɛn ko général sara i t'a mɛn ko colonel sara i t'a mɛn ko capitaine sara maliyɛndenw sigilen ɲɛ wagalen ɲɛna wallahi ne kali Mahamadu la n'aw ma wuli ka ko dɔ kɛ ni terroriste ninnu ma don Bamakɔ aw ka ku bɔ wulu la ka don ne la quoi ne ka ladili tɛ dɛ parce que n faw bɛ yen n baw bɛ yen n wolola n tonso ni barajuru bɛ yen mais n'i ye ko ye cogo dɔ la quoi a bɛ adamaden sɔn ja quoi on dirait que président tɛ Mali kɔnɔ cɛ ni i bɛ k'a ka faute tɛ jɔn de ka faute don n'i y'a mɛn sa a kunkolo de tɛ wa cɛ a ye sabali quoi ne tɛ fɛ ka kuma jugu fɔ bi walayi bilayi talayi sɔnja min bɛ mɔgɔw kan ni i bɛ k'a tɛ jɔn de don ni i bɛ k'a tɛ jɔn de don e min filɛ kuma la e bɛ mɔgɔw la direct la a bɛ mɔgɔw wele quoi c'est quoi ça n'i bɛ k'a tɛ aw bɛ se k'a fɔ ne ye ko jɔn de don
E fa ne fa a bɛɛ bɛ ka mara de kɔnɔ e min bɛ commentaire la ne min bɛ ka vidéo kɛ an bɛɛ bɛ ka mara de kɔnɔ ni ko ye Mali sɔrɔ bi e tɛ ne tɛ IBK de don mun ne bɛ ka IBK bali ka avion san ka d'an ka sɔrɔsiw ma mun ne bɛ ka IBK bali Burkina filɛ ka kɛlɛ kɛ avion san ka d'an ka sɔrɔsiw ma terroriste bɛ du ne yɛrɛ mana terroriste ninnu jɔlen kɔngɔtɔ denw fantandenw dusukasi denw ko ninnu de bɛ ka taa an ka kan kunturu minɛ Faransi balolen don Mali kɔnɔ e cɛ Maliyɛnw wallahi ne b'a fɔ n dabara camancɛ la hali ne tɛ tamakiya bi ne solo bɛ coup d'état kɔrɔ dɔn don o don an ka sɔrɔsiw sali ye cɛ don o don hali ni miliyɔn kelen b'i bolo n'i ye kɛmɛ bɔ a la wallahi i bɛ se don dɔ ma i b'i bolo kɔnɔna lajɛ i b'a sɔrɔ foyi t'i tɛgɛ Mali tɔ bɛ ka kɛ ten de depuis salon na sini sɔrɔsi 100 sɔrɔsi 50 sɔrɔsi 60 depuis kelen fila fo ka n'a bɔ la ka n'a tɔ kɛ dugu kunturu ye dugu kunturu Ogusagu bɛɛ hali sɛ u y'a minɛ ka kan tigɛ Subanda bɛɛ hali sɛ u y'a minɛ ka kan tigɛ ko ninnu bɛ kule la k'u bɛ Mali fɛ o tuma na e bɛ Bamakɔ de fɛ wa ou bien e bɛ Mali de fɛ je te pose une question e bɛ Bamakɔ de fɛ wa ou bien e bɛ Mali de fɛ quoi IBK Bamakɔ gitɔrɔn kelen i ma se k'a da k'a d'anw ma usine kelen i ma se k'a jɔ k'a d'anw ma ne bolo hali aw bɛna terrain dɔ aménager i b'a fɔ ATT bugu kɛ cogo min na k'o yɔrɔ kɛ diaspora mɔgɔw fana ka yɔrɔ ye minnu bɛ extérieur la pour que u ka se ka sow sɔrɔ u fa jamana la mais président mɔgɔ tɛ nin si la an ka armée de bɛ ka da maliyɛnw cɛ sɔndiya dan dusukasi dan hami dan quoi ko fara IBK yɛrɛ da bɔra don min na k'a fɔ ko minnu b'a la ko Faransi ka taa k'u tɛ dunanw fɛ depuis yen maliyɛnw aw kan k'aw yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ IBK b'aw fɛ ou bien ni IBK b'a yɛrɛ de fɛ quoi i kɔrɔkɛ mana kɛ nɛgɛtala ye a kɛ kun a k'i défense ta an ye Faransi wele ka na de pour que an ka kisi saya ma an ka sɔrɔsiw ka kisi saya ma an ka dugu ka kisi saya ma mais kɛlɛla farala mana fɔ k'a tɛ kɛlɛla fara dabila f'a fasu k'a kun ci a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ko wɛrɛ b'o ko kɔrɔ Faransi sɔrɔsiw nalen filɛ ka t'u da Kidal k'an ka sɔrɔsiw tɛ don Kidal maliyɛnw aw ka jateminɛ sa an ka sɔrɔsiw tɛ don Kidal terroriste ninnu tɛ bɔ sanfɛ ka cun san tɛ na n'u ye u tɛ falen ka bɔ dugu jukɔrɔ u bɛ communication de kɛ téléphone na n balimaw Faransi bɛ Mali kɔnɔ drone bɛ Faransi bolo hélicoptère bɛ Faransi bolo k'a fɔ ninnu bɛ dɛsɛ k'a ye dugumala la ko ninnu ka taa kan kunturuw ci fo ka tila k'u munumunu kan kɔrɔ ka vidéo kɛ n balimaw n'o de fɔ terroriste ninnu ma tigɛ Mali la dɛ u cunna Mali kɔfɛ de a bɛɛ ni kuranɛ cɛ u ma tigɛ Mali la parce que n'i tigɛra mɔgɔ la i bɛ siran ɲɛ dɔɔni quoi mais n'i cunna mɔgɔ kɔfɛ de i bɛ nin ko modèle ninnu kɛ an ka mɔgɔw bɛ ka faga fo bɛ tila k'a filmer u bɛ ka marifa ci mɔgɔw la cɛ ni si tɛ maliyɛnw saba ni si tɛ maliyɛnw dusu labɔ quoi parce que u faw an saba minnu bɛ kuma la ko IBK de nɔ tɛ olu faw tɛ ka sa u baw tɛ ka sa olu kɔrɔmusow tɛ ka kɛ cɛsabagatɔw ye olu dɔgɔmusow tɛ ka kɛ cɛsa muso minnu cɛ sara a k'olu ɲininka ba ye cɛsaya ye fɛn min ye ba ye denmisɛnnin fitininw u m'a min u m'a bɔn ko jamana ko dan b'a yɛrɛ ye jamana kalifalen don minnu na olu mago tɛ mɔgɔ la k'u yɛrɛ Mali bɛ den i la bɛɛ bɛ ka sa a IBK den n'a kunkolo ye Facebook kan kunu wa kunna sini ko ninnu bɛ Mali fɛ jaba sora an n'aw ka diɲɛlatigɛ cɛ ninnu bɛ Mali fɛ ko Ala ka barika don Mali la ko Ala ka Mali kɛ malidenw sago ye cɛ maliyɛnw minnu bɛ ka sa ten sosow tɛ ɲɛbɛrɛw tɛ wuluw tɛ faliw tɛ bunadamadenw de don olu de sɔnna saba marifa k'u ta u disi la olu bɛ sɔn k'u ni di faso ma pour que anw ni bɛ kisi cɛ kɛlɛ in tɛ kɔnɔdimi ye sa ɲɛdimi de don a bɛ ka kɛ bɛɛ ɲɛ wagalen ɲɛna cɛ n'i bɛ ka faute tɛ aw bɛ se k'a fɔ ne ye ko jɔn de ka faute ye nin ye Faransi b'an bara a nafa bɛ min Ogosagu bɛɛ sara ka Faransi to an fɛ yen mun bɔra la Subanda bɛɛ sara ka Faransi to an fɛ yen mun bɔra la hali sini wa a ye nin de a y'a jate minɛ n bɛ kalo kelen wɛrɛ d'aw ma tuguni nin kalo bɛ saba an bɛ don décembre kɔnɔ le 28 décembre o y'a sɔrɔ attaque wɛrɛ bɛ kɛ n'a ma kɛ aw ka kubɔ olu la ka don na parce que ninnu tigɛlen don maliyɛnw na de déjà terroriste ninnu tigɛra anw na quoi anw tɛ an ka ɲɛmɔgɔw se tɛ ye se tɛ ne ye e min bɛ ka ne lamɛn se tɛ ye se tɛ ne ye quoi mais an ka ɲɛmɔgɔw olu bɛna kɛ cogo di an ka ɲɛmɔgɔw bɛna kɛ cogo di maliyɛnw an ka jate minɛ denmisɛnnin fitininw de bɛ ka sa mɛlɛkɛninw de bɛ ka sa ko Mali
ateka ibeka yan ibeka yere nanaka avion sa yere de mais ibeka mamiri ko ale beka nyame bi ale be togoma tapi urujiga tenitigi do beka ale servir nyame bi ale bi panga do avion ngono ka sunogo lafia la tenitigi do beka ale servir mais ibeka banaka matériel sanga doluma wari min bora ko ka do minewna ko ka danga sorosuma wari nduna munu yo du malikini kasonye olu dumagaw be mi aya ke jena tiga koson quoi fa bena do ala madewna e chan tonyora sa malien bebe ni ngana sa mais ali bien on be maligo ça on be moko kelela karsa ya ketan karsa ya dunta karsa kerata mais sorasi munu me sa clé fla clé ça va erep ala ka hinula parce que au faute ka sa au baute ka sa au jigu te ka sa quoi sorasi kelemen na iba sura abe moko mugani ko balo généralité capitaine te foite olu de be ka sa te gratos président sigile Karim Masade Karim muso fama sade Bouakar Masade Bouba muso fama sa ba masa ni marfa kun tira Karim de la rebelu fe ibeka kuma solution nyini ni koina ni marfa kun tira Amine la ni rebelu fe ibeka kuma solution nyini na ni marfa kun tira Karim Ketare la ibeka kuma solution nyini na mais enfantan de rebeka sa ibeka ka pa pagata la ibeka fo malien dembe ya kona yaw ban kalama ambaw mara sama ambaw fo mara an do meta kalanga ko fo be na mara ningara malien be nyana aw klara ko tunga ibeka ta ko ibeka te fantan fe nyin kali mamadou la ibeka te fantan fe ni beka be fantan fe anga surasu te saiba fo iba fo che quoi surasu te saiba fo soso surasu te saiba fo nyine quoi awere ka daw nye ko la isa dia surasi be ban fe me o te ka wa dugu balika ti o kuma na kele mure be kele na ka te se ka nyefo di nene fatu jabate wole ko kana défense ta ni fangate fatula ne be Fatoumata Zara wole no fene desera me zaneti wole no desera me awa keta wole na awa desera me jene wole et suite de suite me France ban fait sans joli kele te ka ban pourquoi il be ka te anga nor ko mine France la ka di irishuma pour quelle raison ko il be ka noter est-ce que il be se ka riche e be se ka Poutine na ka mo wole kana wa e ka appel be se ku wole arasa ka appel be se ku wole an jombe ko an jom faga appel be se ka Poutine na bo irishila kana na Bamako ni be ka te ni France te se munate mine France la ka di mo wore ma France ba on fait rien il va ko fouille ko nunu ma on fait ko nunu ma wa jamana fait quand wa here soro ko nunu ma fait ramata bonga fait ngasa taille pas fait s'il te plaît ne taro ne me se ka la kale chuo mina quoi dien kono ne nyeta la quoi wallahi billahi tallahi ne nyeta la quoi demsen fitinu me ka sa dien don ateka ORTM ala ko ORTM ko malé on do ibeka tesa nyen kali mamadou la ibeka te malé on do ni me ga jamana serelen ngono ko président me klaka chi aw nyekoro e nyeni fo e ante coup d'état fait coup abete kelene sura subeka klenga sa ni sura si keme fla sara obena fa yo ko biduru ni shegi ni sura si keme ni biduru sara obena fa yo ko mo bina ni woro jamais il était information sur mais c'est pas information sur mais ORTM na quoi ou be se muna jato ya film mbo ani commentaire lankolon c'est pas publicité fait la mali ORTM te dola ou te dos sur fait la mali ORTM te dola mais ka foko wa ngani sura sure sara ita me hey malien ala ka changer quoi wallahi billahi talai de décourager euro flemme maliko la ni tchete nyona ni muso te nyona parce que anye bigoma bla kuma la Facebook ka sa sabani ko aibeka baliga munke élection wakati la ibeka beta ere taramaga kati nyejo alala kati nyejo kirala ki nyejo seiba shula ka klaka ni do terrain wono ko kaifo Bamako ko terrain ko c'est fini ko ne on ale ibeka terrain be mimbi na ni fokan président doya président mi me sun ka seli ka jagabo kata idila o ma molo ka galon tige ame molo ko fo e chodi malion ibeka tari dodie be nyana terrain kungolo kono ka photo tanae ibeka terrain be mimbi ere galon tige wa ouvra on ne be ka galon daela ibeka e bora malien de on be nyana ka fo an benye wogale nyana ko avion mi sala ko France ka dere metala Amerique ka dere metala ka be Mali warde wa juru te fene ki ya sani jamana wari ibeka avion be mi no avion me ka fanga surasi bi olon vlan shegi mesa ibeka no avion be bi ka fanga mo be ban salata nyen kali mamadou la dono be na se abe mo mine de ku do surasi ala jako ya wallahi billahi talai
Moi, à tout jeune, je vais sa Gambi. Parce que vous serez là sur la séance de rien. Je ne vais préférer que sa Jiga ou au corridor à tenir na bi, kataka sa chiningena quoi. Eh, tché. Moune beka un balika do kidal. Pourquoi? Terroriste mounou Mali la, marfa te gla Mali la, bal te gla Mali la, bombe te gla Mali la, dumuni te gla Mali la. A terroriste oube Mali la non, oube bombe bomi. Oube marfa kise bomi. Oube marfa ere bomi. Nous ni matériel me do kafo ni matériel me do dugu jugorola de fewa avec tout ngadu ala de ba blasan fe ka duma. Tché malien ta ke diana tiga ko so aka unya elen quoi. Franchement, wallahi billahi talai ibeka ka juguya te. Ni beka bi jome Amadou Toumani Touré to me mo da. Parce que ate fanga la. Ni ko ni sona nyemo ya ma ibe so komo ko ka kilari. Ibeka ni kera wa nyemo ya amba fima bi, amba fima pia fo te bola. Ni klena amo o tegere fi ni golona fene. Amo barati kuna ko. Président Terejugu nunu foi. Ala ka uyere fa a ben sans parente. Ibeka fate ka sa, ibeka bate ka sa, ibeka dente ka sa, ibeka denterite ka sa, ibeka seba ade muso te ka sa, ade chete ka sa foi. Buramaka mumbala. Burama mana bana abina furake France ou Amérique de. Aw de be bana ali fura numa ate Mali. On dit salam alaikum.